पुष्पबेक खालामो दिनै हरियाना हाई स्टेट भारतनि कैपिटल दिल्ली हाई स्टेट दंनि बरंनि शुद्ध बैंकनि ट्रांजेक्शन नायै पन्त रुतुगै जदि बरंनो जदि चिन्नि तखलाय पुष्पबेक खालामो दिनै आसाम गभर्नमेंट हे बरबोथ पुष्पबेक खालामो बेखाय Why not Tifra government abono khalaya abono chini sungmung aboni bagene chung poila chini system tongna nango sei system mutabek chung poila kunai SDM through BDO through DM through chung chini rajyoni mukhyamantri thanio chung nung chini koimung chung ribo nung obo dakti khainani ungthong ebong dini sakjora tu bini clarification kai sapane kuri je boki illegal immigrant ni against to bokuno karbai nahanai na haya kono statement kuri मनी बागे चिनी सुंगमुंग नुंकी रहनाय ना रहया इलीगल इमाइग्रेंट नो नुंकी इलीगल इमाइग्रेंट नि अगेंस्ट नुंकी टिफ्रानि प्रशासन नुंकी दायित्व सहकारे नावै नुंका सामुं खायनारि खाया जदि खाया हांकाकाय दिनै अकुना कुना जे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब डिविजन वाइज ओ आंदोलन तावान सुगदे ओ आंदोलन असबाय थाकनाय हनै आगामी दिनो कटर हरसुंनाय आप्रबो राज्य सरकारि धैर्य क्षमता जे आपनो रुखनानै जे दारा बेरिगेट रिवे जे कासनानि आप्र क्षमता दंला अब क्लियर बाहायके आं थाइजोंबो साका राज्यनि जदिও गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जदि साइट राज्यनि त्रिपुरा राज्य इलीगल इमाइग्रेंट करी खुद राज्यनि विधानसभा पवित्र विधानसभा थानाय 25 तारिखनि मार्च मासो बाजेट अधिवेशन खरगसा भारतनि सुनागरिक त्रिपुरा राज्यनि सुनागरिक इंडियानि सिटीजन प्योर सिटीजन खरगसा एमएलए भगवान दास अमरपुरनि बिलुनियानि खरगसा एमएलए সিপিএমনি এমএলএ বনা সাবলে দীপঙ্কর বাবু আপনারা কেন এই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছেন অবন বারা তাইতাম প্রমাণ নাই রাজ্য সরকার অবন বারা ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট তাইতাম প্রমাণ নাই খাইদি পুষ্পবেক বরেন এমএলএ বো খাইদি চিনি অব রাজ্য সরকার খালি অবন বাগানি সুংমো নংকি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট এগেন্স্ট নং খাইনাই না খাইয়া না নং নিজে দে উङैतं abchin sumu kotor nini kong nang sasoya manjunai abisingo jora kaisao bahaino chief minister kesam chief minister Biplop Kumar Dev tongpro bo saman tongo je NRC je somoyo NRC nutiyei tifra rajyo all over India aprobo kaisa barding ni sung tongpro bo sable rajyo ni mukhyamantri prakton mukhyamantri abor present MP sable ami naki pagol tifra rajye আমি নাকি বেবকুব ত্রিপুরা রাজ্যে এনআরসি চালু করব এনআরসি চালু করলে তো আমি নিজে এনআরসি আওতায় পড়ে যাব আমার পিতা আমার বাবাও তো বাংলাদেশি ছিলেন ক্লিয়ার আর পরে প্রেজেন্ট